Bore da pawb, so pwy sy'n eisiau chwarae game? O, Miley, wyt ti eisiau eistedd ar y gadair bwyth? Ydw. Ydw, bant â chi. Pwy sy'n eisiau amseru? Jackson. Got I amseru. Dyma ti. Diolch. Diolch. Croeso. A pwy sy'n eisiau sgorio? Da I sgorio. Bant â chi. Okay, bant â chi. Right then. Get your placemats. Pawb yn barod. 1 funud a 30 second. Right. 3, 2, 1, ewch. Fion. Beth yw'r dwen o di? Mae ydw i. Alex. Beth wyt ti'n hoffi wneud? Dwi'n hoffi wneud redeg yn y parc. Da iawn. 2 pwynt. Seb. Faint ydi di oed ti? Dwi'n 9 oed. Da iawn. Jake. Oes am fel anwedd beth? Oes nag oes? Mae oes 2 ci ac 2 cath o'r enw Romy, Brio, Bumble Honey. Da iawn. Da fi? Da fi. Yeah. Fion. Beth wyt ti'n hoffi gwisgo? Dwi'n hoffi gwisgo crys T, glas ac trousers D. Ardderchog. 2 pwynt. Seb. Pwy sy'n yn teulu? Mae mam, tad, brawd, choir o'r enw Casey, Jackson, Emily, John. Stopiwch. 2 pwynt. Ardderchog, Miley. Eisteddwch. That's the sound that my granddad's phone makes when he gets a... Well, thank you for sharing that. Diolch yn fawr iawn. So, beth ydy'r sgôr? Let's ask our friend over here. 1, 2, 3. Beth ydy'r sgôr? Chwe